Guten Abend, hallo zusammen. Buenas tardes a todos. Eh, Können Sie das Dokument sehen? ¿Pueden ver el documento? Ya, sehr gut. Listo. Entonces, la idea de hoy es que vamos a leer este texto acerca del coronavirus y después de él vamos a analizar la estructura de lo que más alcancemos. Entonces, lo leeré completo, luego le pediré el favor a ustedes que lo lean y luego empezamos párrafo por párrafo a mirar. Eh, que contiene. La idea también es que empecemos a escribir más. Así que hoy, después de esto, tendremos una pequeña tarea para mañana de escritura. Listo. Entonces voy a leer el texto. Menschen aus aller Welt erzählen ihre Corona-Stories. Wie war das damals in Lockdown? Wie werden wir uns an die Corona-Pandemie erinnern? Eine Kölner Psychologin hat 83 Corona-Stories aus aller Welt gesammelt. Spätestens seit März 2020 schreibt Caroline Roggendorf im Vorwort ihres bei der Edition Stefan in Köln erschienenen Buches befindet sich die Welt im Ausnahmezustand. Für viele Menschen haben sich das soziale Leben in eine digitale Welt aus Videokonferenzen, Sprachnachrichten, Telefonate, Memes und Clips verlagert, damit auch unsere Enkel einmal verstehen, was damals im Jahr 2020 geschehen ist, wollte ich dokumentieren, wie es uns damit ging während Corona. Caroline Roggendorf arbeitet als Beraterin bei der Agentur für Arbeit. Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten auf der ganzen Welt schickte sie im Frühjahr 2020 einen Aufruf mit Fragen und Stichworten. Wie sieht euer Corona-Alltag aus? Was macht euch Sorgen oder Hoffnung? Die meisten Antworten erhielt Roggendorf aus Deutschland, aber auch aus Australien, Neuseeland, Asien, den USA und Südamerika trudelten noch Wochen später die Antworten ein. Mal kurz, mal lang, mal protokollhaft, mal elegant. Alle Texte wurden übersetzt, bleiben aber ungekürzt. So entstand eine Momentaufnahme von Ostern 2020. Sagt Roggendorf. Wer mag, kann alles in einem Internetblog nachlesen. Kein Kaffee im Stammcafé. Herausgekommen ist ein facettenreiches, globales Stimmungsbild. Ich vermisse gerade heute vieles, was immer selbstverständlich war, schreibt etwa Claudia aus Bottrop, 56 Jahre alt und Krankenschwester, und zählt auf, meine Kinder in den Arm zu nehmen, den Besuch bei meiner Mutter, die Kontakte mit meinen Freundinnen, den Kaffee im Stammcafé, die Feier der Osternacht in unserer Kirche, das Singen im Chor, die Freude auf den geplanten Urlaub. Claudia, die während der Corona-Pandemie wie Ärzte und Pflegepersonal auf der ganzen Welt besonderem Stress ausgesetzt ist, spürt, wie sie schreibt, wie meine Toleranzschnur kürzer wird. Die 29-jährige Tilly, Physiotherapeutin im australischen Canberra, sieht eine nachdenkliche Zwischenbilanz. Nicht nur, dass wir drinnen bleiben mussten und dass einige von uns ihre Arbeit oder noch schlimmer ihr Leben verloren haben, schreibt sie. Ich hoffe, dass wir uns an die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes erinnern, an die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die sich an vorderster Front um die Kranken kümmerten, an die Verkäuferinnen in Lebensmittelgeschäften, die Lastwagenfahrer, an die wahren Helden in dieser Krise.
fast inständig fleht sie. Ich hoffe, dass keiner von uns diese Zeit vergisst. Die Unsicherheit bleibt, bis das Virus eines Tages besiegt sein sollte und ein Impfstoff bereitsteht, könne es noch dauern. Mutmaßt Lisa aus Wellington in Neuseeland. Sie arbeitet als Analystin bei der staatlichen Stromgesellschaft. Sorgen bereiten ihr die kranken und virusgefährdeten Eltern im fernen Deutschland. Angst hat sie, ihren Job zu verlieren. Die Covid-19-Krise, so scheint es, hat die Lebensunsicherheit der Mit-50-Jährigen verstärkt. Es beunruhigt mich, nicht zu wissen, wie das alles weitergehen wird. Ich habe das Gefühl, dass die Welt nach Covid nie wieder normal sein wird, schreibt Rosi aus Spanien. Die junge Psychologin ist ganz sicher, wir werden lernen, anders zu leben, dankbarer und ohne alles für selbstverständlich zu halten. Man wisse jetzt, dass sich innerhalb eines Monats durch ein unvorstellbares Ereignis wie die Pandemie alles schlagartig ändern könne, dass wir zweifellos ein Einschnitt in unserer Geschichte sein. In ihrer origineller Weise hat Emmy, eine 30-jährige Buchhalterin aus Polen, ihre Corona-Story verpackt. Statt eines Briefes schickte die junge Frau ein Bild aus vielen kleinen Piktogrammen zurück, wie man sie in Chatnachrichten am Handy einsetzt. Die schematisierten Köpfe drücken anfangs Entsetzen, Verweigerung, Lachen, Heulen und Trauer aus. Dann folgen viele schwarze Herzen. Gegen Ende der Reichung wechseln sich ein Smiley und ein schwarzes Herz ab. Vielleicht wird am Ende nicht alles gut, aber wenigstens fast. Bueno, este es el texto, como podrán notar, un poco más extenso que los que hemos estudiado. Entonces, bueno, los que estamos acá, creo que alcanzamos todos a leer. Entonces, ¿qué tal? Andrés, ¿puedes leer el primer párrafo? Kannst du der erste Abschnitt lesen? Ah, ähm, dieser Teil, esta parte. ¿Ya? Menschen aus aller Welt erzählen. Erzählen. ¿Sí, Andrés? Ich höre dir nicht. Entschuldigung. Gib mir eine Minute, bitte. Andrés, ¿bist du da? ¿Estás ahí? Andrés? Hallo? Andrés? Perdón, profe, se me... No te escucho, Andrés. No, es que se me cayó el internet ya. Ah, ya, ahora sí. Uy, no. Menschen aus aller Welt erzählen in ihre Coronavirus. Wie, Espera un momento, wie Andrés, que war tengo un problema acá. ¿Puedes leer nuevamente? Desde ahí, desde Vivar. damals in Lockdown, Ja. wie Wie war das damals im Lockdown? Lockdown. Hm? Wie werden wir uns an die Corona-Pandemie erinnern?
eine Ja. Kölner, Kölner, recuerda el sonido de la O umlaut. Eine Kölner, ja, Sí. Psychologin, Ahí está, me profe, porque acá tengo los números. Hat, 83, sí, Reinachsing, Drain Ja. on Axing, 80, ja, 83, Drain on Axing, 83, así, Stories auf ja, Drei und und 80, Axing, 80, Axing, ja, Axing, sí, Corona ist der Gesammelt, aus aller Welt gesammelt. Ja, weiter, bitte, continúa. aller Gesammelt. Gesammelt, ja. Ich Fasten sind März Spätestens, seit März, 20. Spätestens seit März seit März, ist 6 Months seit März, ja. in Caroline, 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 o cómo se Caroline, pronuncia el nombre, profesor. Caroline, schreib Caroline Rogendorf. Caroline Rogendorf. For both in Ja, the bei edition bei der Edition, edition ja, sí, Edition, Stefan ja, in Köln, in Köln, erschienen, wo in Köln Köln, erschienen erschienenen, ja, befinden sich die in aus Zustand ja, viele Menschen für viele Menschen, haben für viele Menschen, das soziale in viele Menschen für vielen Menschen haben sich das soziale ja, in Kittai der aus Finanzen, Sprachen, Drichten, Telefoneten, Memes und jetzt verlagert, ja, damit auch einmal besten, einmal verstehen, was damals im Jahr es 2020, es 2020, 2020, es 2000, en que en okay. Spaß ja, Andrés, geschehen no, mira, es wohl es ist 2020, es 2020, tausend, tausend,
Ja, 2020. Geschehen ist Ja, wohl gesch- gestanden ist, wollten ist dokumentieren, dokumentieren. wie es uns damit gehen, dokumentieren, Ja, wie es uns sí. damit gehen, vor Corona. Während Corona. Während, perdón, während Corona. Vielen Dank, Andrés. Reven for arbitration. Vívite, no te escuché. Andrés. Gracias, profe. Ah, bueno. Sigue entonces, podría Sí, profe. seguir. No, ya, muchas gracias. Vielen Dank, Andrés. Carlos, ¿puedes leer el siguiente párrafo? Ja. Ah, estos dos. Caroline Grogendorf arbeitet als Beraterin bei der Agentur für Arbeit. Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten auf der ganzen Welt schickte sie im Frühjahr 2020 einen Aufruf mit 20. Fragen und Stichworten. 20. Ja. 2020. No, el Einen un Aufruf tiene, mit Fragen und Stichworten. ohne und. Solamente tú dices 2020. 2020. 2020. Ja. Ja. Einen Aufruf mit Fragen und Stichworten. Wie sieht euer Corona-Alltag aus? Was macht euch Sorgen? Oder die meisten Länder aus Deutschland, aber auch aus Australien, Neuseeland, Asien, den USA und Südamerika trudelten noch Wochen später die Antworten ein. Mal kurz, mal lang, mal protokollhaft, mal elegisch. Alle Texte wurden übersetzt. Wurden. Wurden übersetzt, blieben aber ungekürzt. So entstand eine Momentaufnahme von Ostern 2020, Ja. sagt Rockendorf. Wer mag, kann alles in einem Internetblog nachlesen. Vielen Dank, Carlos. Der nächste Abschnitt kann vielleicht Esteban lesen. Esteban, kannst du diesen Abschnitt lesen? Puedes leer este párrafo. Kein Kaffee in Stammcafé. Herausgekommen ist ein fast reiches globales Stimmungsbild. Ich vermisse gerade heute vieles, was immer selbstverständlich war, schreibt Eva Claudia aus Bottrop. 56 Jahre alt und Kraken Schwester und zählt auf, meine Kinder in den Arm zu nehmen, den Besuch bei meiner Mutter, die Kontakte mit meinen Freundinnen, den Kaffee im Stammcafé, die Feier der Osternacht in unserer Kirche, das Singen im Chor. Die Freude Chor. Ja. Die Freude auf den geplanten Urlaub. Claudia, die während der Corona-Pandemie wie Ärzte und Pflegepersonal auf der ganzen Welt besonderen Stress ausgesetzt ist, spürt, wie sie schreibt, wie meine Toleranz sonst nur kürzer wird. Vielen Dank, Esteban. Sehr gut.
Und Andrés, Carlos, Esteban, Mirna. Mirna, kannst du dieser Teil lesen? Ja. Es dieser. Die 29-jährige Tilly, Physiotherapeutin im nordrhein-westlichen australischen Canberra, sieht eine nachdenkliche Zwischenbilanz. Zwischenbilanz. Recuerda, Mirna, cuando tenemos la S, la C y la H, suena como la Ch del español. Ja, Zwischenbilanz. Nicht nur, dass wir drinnen bleiben müssten und dass einige von uns ihre Arbeit oder noch schlimmer ihr Leben verloren haben, schreibt sie. Entschuldigung, schreib sie, ja. Weiter. Ich hoffe, dass wir uns an die Widerstandsfähigkeit Widerstandsfähigkeit, ja. Widerstandsfähigkeit des Ja. menschlichen Geistes erinnern, an die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die sich am vorderster Front um die An Kranken vorderster Front, vorderster Front, um die Kranken kümmerten und die Ja. Verkäuferinnen an die Verkäuferinnen in Lebensmittelgeschäften, die Lastwagenfahrer, an Ja. die wahren Helden in dieser Krise, fast inständig, fleht sie. Ich hoffe, dass keiner von uns diese Zeit vergisst. Vielen Dank, Mirna. Bueno, ahora pues voy a traducirles el texto y empezamos a mirar la estructura. Menschen aus aller Welt erzählen ihre Corona Stories. Personas de todo el mundo cuentan sus historias sobre el coronavirus. Wie war das damals in Lockdown? ¿Cómo fue entonces el cierre de emergencia? Wie werden wir uns an die Corona-Pandemie erinnern? ¿Cómo nos recordaremos en la pandemia del coronavirus? Eine Kölner Psychologin hat 83 Corona-Stories aus aller Welt gesammelt. Una psicóloga de Köln ha reunido 83 historias del coronavirus alrededor del mundo, o de todo el mundo, mejor. Spätestens seit März 2020, schreibt Caroline Roggendorf in Fortwold, ihres bei der Edition Stefan in Köln erschienenen Buches befindet sich die Welt im Ausnahmezustand. Más tarde, desde marzo del 2020, escribe Carolina Roggendorf en el prefacio a su libro publicado en la edición Stefan de Köln, se encuentra el mundo en estado de excepción. Für viele Menschen haben sich das soziale Leben in eine digitale Welt aus Videokonferenzen, Sprachnachrichten, Telefonate, Memes und Clips verlagert. Para muchas personas se ha desplazado la vida social hacia un mundo digital de videoconferencias, notas de voz, mensajes telefónicos, memes y Clips. Damit auch unsere Enkel einmal verstehen, was damals im Jahr 2020 geschehen ist, wollte ich dokumentieren, wie es uns damit ging während Corona, para que también nuestros nietos entiendan una vez lo que en aquel entonces, en el año 2020, ha ocurrido. Quise documentar cómo nos fue durante el coronavirus.
Caroline Roggendorf arbeitet als Beraterin bei der Agentur für Arbeit. Caroline Roggendorf trabaja como consejera con la Agencia para el Trabajo. Familienmitglieder, Freunde und Bekannten auf der ganzen Welt schickte sie für Jahr 2020 einen Aufruf mit Fragen und Stichworten. Miembros de la familia, amigos y conocidos de todo el mundo le enviaron a ella en la primavera del 2020 una Aufruf, sería como una... perdón, no, traduje mal. A miembros de la familia, a amigos y conocidos de todo el mundo, envió ella en la primavera del 2020 una convocatoria con preguntas y palabras clave. Wie sieht euer Corona-Alltag aus? ¿Cómo se ve su rutina con el coronavirus? Sus rutinas con el coronavirus o su día, su rutina o su día a diario, su vida diaria. Was macht euch Sorgen? ¿Qué les causa preocupaciones oder Hoffnung o esperanza? Die meisten Antworten erhielt Roggendorf aus Deutschland. La mayoría de respuestas la recibió Roggendorf de Alemania. Aber auch aus Australien, Neuseeland, Asien, den USA und Südamerika trudelten noch Wochen später die Antworten ein. Pero también de Australia, Nueva Zelanda, Asia, Estados Unidos y de Sudamérica llegaron las respuestas unas semanas después. A veces mal kurz, mal lang, mal protokollhaft, mal elegisch, alle Texte wurden übersetzt, blieben aber ungekürzt. A veces cortas, a veces largas, a veces protocolarias, a veces elegíacas o lastimeras. Todos los textos fueron traducidos pero permanecieron sin modificación. So Einstein eine Momentaufnahme von Oster 2020, sagt Roggendorf. Así se forma una instantánea, como un Momentaufnahme es una palabra que se utiliza usualmente como fotografía, para referirse a una fotografía instantánea. Entonces, así se originó una instantánea de la Pascua del 2020, dice Roggendorf. Wer mag, kann alles in einem Internetblog nachlesen. Quien quiera puede leer todo en un blog de internet. Listo, luego otro título. Kein Café im Stammcafé. Herausgekommen ist ein facettenreiches globales Stimmungsbild. La publicación es una multifacética imagen del estado global. Entonces, la publicación es una multifacética imagen del estado global o de cómo están las cosas en el mundo. Ich vermisse gerade heute vieles, was immer selbstverständlich war. Schreibt etwa Claudia aus Bottrop, 56 Jahre alt und Krankenschwester, und zählt auf. Meine Kinder in den Arm zu nehmen, den Besuch bei meiner Mutter, die Kontakte mit meinen Freundinnen, den Kaffee im Stammcafé, die Feier der Osternacht in unserer Kirche, das Singen im Chor, die Freude auf den geplanten Urlaub. Yo extraño ahora, más bien, perdón. Yo extraño hoy mucho lo que siempre fue evidente. Escribe sobre esto Claudia desde Bottrop. Tiene 56 años y es enfermera y cuenta tomar de los brazos a mis niños, la visita a mi madre, el contacto con mis amigas, el café en el Stammcafé, la celebración de la noche de Pascua en nuestra iglesia, el cantar en el coro, la alegría de las vacaciones planeadas. Claudia, die während der Corona-Pandemie wie Ärzte und Pflegepersonal auf der ganzen Welt besonderem Stress ausgesetzt
ausgesetzt ist, spürt, wie sie schreibt, wie meine Toleranz sich nur kürzer wird. Claudia, quien durante la pandemia del coronavirus, al igual que los médicos y el personal sanitario de todo el mundo, se ha expuesto a un estrés particular. Nota, como ella escribe, como si mi mecha de tolerancia fuera más corta. Sunshnoa es como mecha, refiriéndose como a la mecha de una bomba o algo que sirve para explotar algo. Die neuen 20-jährige Tilly, Physiotherapeutin im australischen Canberra, sieht eine nachdenkliche Zwischenbilanz. Nicht nur, dass wir drinnen bleiben mussten und dass einige von uns ihre Arbeit oder noch schlimmer ihr Leben verloren haben, schreibt sie. Tilly, de 29 años, fisioterapeuta en Canberra, en Australia, extrae un balance temporal reflexivo. No solo que debemos, sí, que debemos permanecer adentro, que debimos permanecer adentro y que algunos de nosotros han perdido sus trabajos o aún peor, sus vidas, escribe ella. Ich hoffe, dass wir uns an die Widerstandsfähigkeit des männlichen Geistes erinnern, an die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die sich an vorderster Front um die Kranken kümmerten, an die Verkäuferinnen in Lebensmittelgeschäften, die Lastwagenfahrer, an die wahren Helden in dieser Krise. Fast inständig fleht sie. Ich hoffe, dass keiner von uns diese Zeit vergisst. Espero que, espero que nosotros recordemos la capacidad de resistencia del espíritu humano. A los trabajadores del sistema de salud que se han puesto al frente de los enfermos, perdón, que han cuidado, más bien, se han puesto al frente de los enfermos para cuidarlos, a las vendedoras en los supermercados, a los camioneros, a los héroes verdaderos en esta crisis. Suplica ella casi de manera insistente. Ich hoffe, dass keiner von uns diese Zeit vergisst. Espero que ninguno de nosotros olvide este tiempo. Bueno, ya leímos esta otra parte, estos 3 párrafos. Ustedes tienen el texto. La tarea para mañana es que traduzcan estos 3 párrafos, pues o hagan el intento. Se van a dar cuenta que hay algo, bueno, espero que lo traduzcan y luego me cuentan cómo les va. Bueno, entonces por ahora vamos a leer, vamos a entender el primer párrafo y, bueno, miremos a ver si alcanzamos más de un párrafo hoy. Listo. Bueno, vamos desde este párrafo. Spätestens seit März 2020 schreibt Caroline Roggendorf im Vorwort ihres bei der Edition Stefan in Köln erschienenen Buches befindet sich die Welt im Ausnahmezustand. Hasta el punto, bis Punkt, wie viele Sätze gibt es? ¿Cuántas oraciones hay? In dieser Teil, en esta parte.
Spy, dice Mirna. ¿Quién más dice otro número? Bueno, miremos a ver si Mirna tiene razón. Spetend, sí, esto es una oración. Hasta acá. ¿Y esto es otra oración o qué es esto? O más bien, ¿cómo podríamos organizar? Sí, la respuesta es que sí, son dos oraciones. ¿Cómo están organizadas? Bueno, les voy a decir entonces, esta primera parte, hasta que cierra las comillas, no es una oración completa. Pero si notan, hay una coma. Todo esto de acá, digamos, corta esa oración que continúa acá. Entonces, esto de acá, spätestens seit März 2020 befindet sich die Welt im Ausnahmezustand, es una oración. Y esta es la otra oración. Schreibt Caroline Roggendorf im Vorwort ihres bei der Edition Stefanie Kern erschienenen Buches. Esta primera, sabemos que entonces la oración es esta que continúa acá. ¿Es una oración principal o una oración subordinada? Hauptsatz o Nebensatz. Sehr gut, Mirna, Hauptsatz. ¿Cómo lo sabemos? Todo esto es el sujeto. O más bien, el sujeto no. Digamos, todo esto hace parte de la primera posición. Más tarde, desde marzo de 2020, y la segunda posición, el verbo, befindet sich die Welt im Ausnahmezustand. El verbo aparece en la segunda posición. ¿Cómo está conjugada? ¿En qué tiempo? Presens. Sehr gut. Und der zweite Satz, segunda oración, Hauptsatz oder Nebensatz. ¿Una oración principal o subordinada? Exacto, Mirna, también es una oración principal. Ahora la pregunta es, ¿por qué empieza esta oración con un verbo si es una oración principal? Debido al tiempo, dices tú. Al principio. Bueno, quiero entenderte. Pero miremos a ver quién da otra respuesta o qué creen. Las glauben sí. Sí, claro, el verbo va en segunda posición en las Hauptsatz, es cierto, pero mi pregunta es justamente eso, Esteban. Es porque, aunque el verbo siempre va en la segunda posición, mire que empieza, después de la coma, empieza con el verbo. O sea, parecería que empezara la oración, la primera posición con el verbo. Entonces les pregunto por qué está ubicado de esa forma.
Exacto. Entonces, esto es una estructura bastante extraña. Acá hay dos oraciones. Spätestens seit März 2020 befindet sich die Welt im Ausnahmezustand. Eso es una oración. Pero la otra no empieza acá, no empieza, schreibt Caroline Roggendorf im Vorwort ihres weiter Edition Stefan Kohn erschienenes Buches, sino que empieza acá. Spätestens seit März 2020 schreibt Caroline Roggendorf im Vorwort ihres weiter Edition Stefan Kohn erschienenes Buches, erschienenen Buches. Entonces, digamos, las dos oraciones se construyen con esto funciona como la primera posición para las dos oraciones que aparecen en esta parte. ¿Cómo es eso posible? Hay algunas oraciones pues, que no son oraciones subordinadas, como esta, que es una oración principal, pero que se utilizan, digamos, como para dar información extra, así como las oraciones relativas, pero con la estructura de las oraciones principales. Y en esa medida, ese tipo de oraciones, que son oraciones principales, pero que se utilizan para dar información de la oración principal, entonces pueden empezar de esta forma, con el verbo porque digamos, entiende que se está hablando de lo que está antes. Entonces, por eso tiene esta parte, esta estructura. Son dos oraciones principales, pero una de esas oraciones es una oración que simplemente da información adicional. No es una oración subordinada, pero está dando información adicional. Listo. Sigamos entonces acá. Für viele Menschen haben sich das soziale Leben in eine digitale Welt aus Videokonferenzen, Sprachnachrichten, Telefonate, Memes und Clips verlagert. Wie viele Sätze gibt es? ¿Cuántas oraciones? Espera, bueno, dice Mirna que una. Y sí, tiene toda la razón, es una oración. Für viele Menschen haben sich das soziale Leben in eine digitale Welt aus Videokonferenzen, Sprachnachrichten, Telefonate, Memes und Clips verlagert. Y es una Hauptsatz o Nebensatz. Es una oración principal o una oración subordinada. Hauptsatz. ¿Y en qué tiempo está conjugado? ¿Qué tiempo verbal tiene? Sehr gut, perfect. ¿Cómo lo sabemos? Por el verbo auxiliar haben y al final de toda la oración el verbo verlagen, que significa desplazar, cambiar algo, está en partícipes by, verlagert. Listo. Y miremos esta última parte de este párrafo. Damit auch unsere Enkel einmal verstehen, was damals im Jahr 2020 geschehen ist, wollte ich dokumentieren, wie es uns damit ging während Corona. Wie viele Sätze gibt es? ¿Cuántas oraciones hay? Dice Mirna que dos. ¿Alguien da más? Esteban Ríos dice tres. Bueno, vamos a mirar cuántos. La forma más fácil de identificar esto es mirar cuántos verbos tiene y cómo están ubicados.
Damit auch unsere Enkel einmal verstehen, primera oración, para que también nuestros nietos entiendan una vez. Luego esto, was damals im Jahr 2020 geschehen ist, otra oración, wollte ich dokumentieren, otra oración, wie es uns damit ging während Corona, 4 oraciones. Vamos a mirar cómo están estructuradas. Esta primera, damit auch unsere Enkel einmal verstehen, ¿qué tipo de oración es? Sehr gut, una oración subordinada. El verbo está al final y tenemos una conjunción aquí al principio, damit. Damit auch unsere Enkel einmal verstehen. Esto acá, vemos la segunda. Was damals im Jahr 2020 geschehen ist. ¿Qué tipo de oración es? Hauptsatz o Nebensatz? Nebensatz. Y ese tipo de oración, además de ser una Nebensatz, ¿qué tipo de oración es? ¿Es solamente una oración subordinada? Bueno, Mirna, qué bueno que respondiste, pero no. Ya simplemente que les estaba poniendo la trampa. No es una oración relativa. Tiene toda la estructura de la oración relativa, ¿cierto? Pero recuerda que la oración relativa siempre habla de lo último de lo que se esté diciendo en la oración anterior, que usualmente es un sustantivo. Y para eso se utilizan los pronombres relativos. Mira que acá no estamos utilizando ningún pronombre relativo. Y antes de, y pues, ¿por qué no está utilizando un pronombre relativo? Porque antes no hay ningún sustantivo. Entonces no es una oración relativa, es una oración subordinada. Solamente eso. Pero tiene, es muy similar a una oración relativa. Y por último esta, wollte ich dokumentieren, ¿esto qué es? Hauptsatz, Nebensatz. Nein, es ist Hauptsatz. Es oración principal. ¿Por qué? Mira cómo está ¿dónde está el verbo? Acá. La pregunta es, ¿por qué este verbo está en la primera posición y no en la segunda? Pues, Mirna, los Hauptsatz con verbos modales no sufren ningún cambio del verbo en la segunda posición. El verbo modal estaría en la segunda posición, porque entonces está en la primera y no en la segunda. ¿Quién recuerda eso? Exacto, porque por las otras oraciones. Setze. Listo. Entonces, recordemos que las oraciones principales, si van después de una o más oraciones subordinadas, sufren un cambio en su estructura. ¿Cuál es ese cambio? Que el verbo de la segunda posición ya no va a estar en la segunda posición, sino que va a estar en la primera. Entonces, por eso volte empieza la oración. Volte ich dokumentieren. Y si esa oración tiene dos verbos, pues entonces el segundo verbo sí va al final. Entonces, quise documentar. Y esta otra. Este otro de acá, ¿qué es? Hauptsatz, Nebensatz. La que estoy señalando, Esteban, está acá. Wie es uns damit ging während Corona. Bist du sicher, Esteban?
pero sí tiene razón, por la ubicación del verbo, está en la segunda. Ah, bueno, muestra a ver, Mirna dice que entonces esto sería una Nebensatz aquí, y esto sería simplemente una información extra. Puede ser. Si no estuviera este guión, uno tendría que decir, bueno, pues es una oración principal y esta es la segunda posición. Pero tiene razón Mirna, por eso aparece este guión acá como información extra. Esto es una oración subordinada y el verbo está ubicado aquí al final. Wie es uns damit ging, porque si fuera realmente en la segunda posición, tendría que estar acá, como wie, sería como wie ging es uns damit, algo así. Esto indica es que el verbo está al final, no en la segunda posición, y es una oración subordinada a esta oración principal. Entonces tenemos una estructura muy rara. Tenemos dos oraciones subordinadas antes de la oración principal y otra oración subordinada después de la oración principal. Entonces esa estructura se puede, es extraña, pero se puede hacer. Una oración principal puede sostener varias oraciones subordinadas, no solamente una. Y puede ser, como en este caso, oraciones subordinadas previas a la oración principal y oraciones subordinadas posteriores. Obviamente, digamos, ese tipo de estructuras son más complejas y no son tan usuales porque tenderían a hacer oscuro el texto. Entonces, por cuestiones de estilo, tienden a no prolongarse tantas oraciones subordinadas, pero es posible que se encuentren varias oraciones subordinadas, dependiendo de una sola oración principal, como en este caso. ¿Listo? Entonces ya saben cuál es la tarea para mañana. O bueno, pues intenten tenerla para mañana, si no, pues para pasado mañana. Y bis morgen. Das war alles für heute und auf Wiedersehen. Danke. Bitte.